लंबा भाषण करना नहीं चाहता हूं। बंगाल चुनाव में 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं। आप सभी के साथ बातचीत करने का बहुत मौका मिलने वाला है, मगर मैं आज यहां आया हूं हमारे चारों प्रत्याशियों के नामांकन के लिए और विशेषकर शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के लिए। चुनाव के पहले ही करीब करीब समग्र बंगाल का मेरा दौरा हुआ है। बंगाल में के कोने कोने में, कलकत्ता जाइए, दुर्गापुर जाइए, उत्तर बंगाल जाइए, हर जगह पे एक ही आवाज है, ये सरकार को बदल दो, ममता बनर्जी को बाय बाय टाटा कर दो। मैं आज बंगाल की पूरी जनता जो टोलबाजी से त्रस्त है, तृणमूल कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की गुंडाई से त्रस्त है, वो দয়া করে শান্ত হন। মুর্শিদাবাদেও বলে যাব, কালকে ফ্রাইডে জুম্মাবার আছে, কারো কথায় গ্যাস খেয়ে এমন কিছু করবেন না যাতে সিবিআই করে এনআইএ করে আপনাদের অ্যারেস্ট করে নিতে পারে ভোটের আগেই। ভোটাধিকার কেড়েছে, যেটুকু ভোট আছে সেটাও যাবে। অনেক অন্যায় বাংলার ওপর চলছে, আমাকে কেউ কোনো যোগাযোগ করে না, সরকারের সিএস কন্ট্যাক্ট করে না, হোম সেক্রেটারি কন্ট্যাক্ট করে না, ডিজি কন্ট্যাক্ট করে না, ডিএমএসপিরে সব বিডিও থেকে শুরু করে আইসি থেকে শুরু করে যখন আপনি ইলেকশন কমিশন হোম মিনিস্টারের কথায় করেছেন, मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। पश्चिम बंगाल की बॉर्डर को सील कर पश्चिम बंगाल और देश भर से घुसपैठियों को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना और कवि गुरु की कल्पना का सोनार बांग्ला बनाना। इसलिए पूरे बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए तत्पर बैठी है, तैयार बैठी। जहां जाते वहां कहते हैं 5 मई को भाजपा सरकार आने वाली है। যখন এসআইআর নিয়ে মানুষের নাম কাটা হচ্ছিল, আমরা সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে রাস্তায় বসে আমি নিজে অ্যাপিল করে আজকে মানুষের জন্য বিচার চেয়ে এনেছিলাম। তখন কোথায় ছিল বড় বড় নেতারা? বিজেপির টাকায় যারা এসছে, শুধুমাত্র মাথায় একটা পাগড়ি বাঁধলেই হয়ে গেল একটা কমিউনিটির নেতা? না, মানসিকতা থাকা দরকার। একটার জায়গায় 10টা মসজিদ করুন, ইলেকশনকে কেন্দ্র করে যারা করে তারা মনে করবেন ছলনা করে। যান বুকের পাটা থাকলে ইউপিতে গিয়ে করে আসুন, যেখানে ভেঙেছিল সেই মাটিতে দাঁড়িয়ে করলে বুঝবো বুকের পাটা আছে। আজকে বাংলাকে অসম্মান করেছেন আপনারা, ठीक है ना? এই গদ্দাররা। मगर मेरे पास एक शॉर्टकट है। अगर भवानी पुल वाले एक ही सीट जिता दे तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। अरे शुभेंदु दा हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदु दा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना।
और इनका रिकॉर्ड है। गत चुनाव में ममता बंगाल में सरकार तो बना पाई थी, मगर ममता दीदी नंदीग्राम में शुभेंदु दा के सामने चुनाव हार गई थी। পরে হবে এনআরসি, এর পরে হবে আপনাদের ডিলিমিটেশন। বাংলাটাকে বিক্রি করে দিতে চায় ওরা, বাংলাটাকে ভাগ করতে চায়। আপনারা কি তা চান? কি হলো, চুপ করে বসে আছেন কেন? সব প্রজেক্ট কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে, সব হাতের বাইরে বেরিয়ে যাবে। না লক্ষ্মীর ভান্ডার, না কৃষক বন্ধু, বিজেপি সব কেড়ে নেবে। মাছ মাংস খাওয়াও বন্ধ করে দেবে, চলাফেরা বন্ধ করে দেবে। তা যদি না চান, হিন্দু মুসলমান জোট বাঁধুন। মনে রাখবেন, এটা স্বাধীনতার লড়াই, বাংলা বাঁচানোর লড়াই, গণতন্ত্রের লড়াই। কোনো কমিউনাল কেউ হোক, যে কেউ হোক, আমি কমিউনাল কথাগুলোকে সমর্থন করি না। আমি সেকুলারিজমকে সমর্থন করি। সবাই মিলেমিশে এক জায়গায় থাকবো, শান্তিতে থাকবো, স্বস্তিতে থাকবো। আজকে আমার খারাপ লেগেছে, আমার হাত থেকে সব কেড়ে নিয়ে স্টেটের বদনাম করেছে। নতুন চিফ সেক্রেটারি কন্ট্রোল করতে পারিনি, আমাকে জানায়নি। আমাকে একজন সাংবাদিক রাত 12টায় জানাচ্ছে। আপনারা বলুন তো, এর থেকে অপমান, এর থেকে অসম্মান, এর থেকে দুঃখ আর কিছু হতে পারে? আর আপনারা আমাকে সেটা সুযোগ করে দিচ্ছেন আমাকে অপমানিত হওয়ার। আর কত অসম্মানিত হব, আর কত অপমানিত হব, আর কত লড়াই করব। আমি তো মানুষের জন্য লড়াই করতে চাই, কিন্তু শান্তিপূর্ণভাবে। আমি 2014 से जिस राज्य ने मोदी जी पर भरोसा रखकर सरकारें बनाई, वो सभी राज्य विकास के रास्ते पर आगे चल गए। अब बारी हमारे बंगाल की है। मुझे बताओ भवानीपुर वालों, बंगाल में परिवर्तन करना है या नहीं करना है? बंगाल में तो परिवर्तन होगा ही, भवानीपुर में परिवर्तन करना है या नहीं करना है? मैं भवानीपुर की जनता को करबद्ध निवेदन करने आया हूं, दो हाथ जोड़कर विनंती करने आया हूं। पूरे बंगाल की मुक्ति के लिए हमारे प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी को प्रचंड बहुमत के साथ आप जिताएं।